अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं जनाब हामिद करजई साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है रेलियो का मौसम, सफरनाक, लम्हा बेफिक्रिया और खबरों पर तबसरा। लेकिन सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हामिद करजई के साथ। जी जनाब करजई साहब, कैसे हैं आप? पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूं कि आज जो हमारी और आपकी बात होगी इसके दरमियान में ये चार चिचोरे बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कहा आपने? ये चार चिचोरे एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, चिचोरे नहीं होता, छिछोरे होता है। या खुदा, काबुल में भी तलफ्फुज़ ठीक करवाओगे? अच्छा, बात हमने नहीं ना करनी यार, यही कह रहे हैं वो। अच्छा जी सर। कोई ना बोले यार, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बात हो रही, ठीक है? मैं बोलिया वहाँ। अब आपने इन्हें छिछोरे कहा है, ये आपको बात नहीं करने देंगे। अच्छा, हम दोनों ने नहीं, वो बोलते रहे। चारों का है, चारों छिछोरे। अच्छा, चारों ने नहीं बोलना, सुने है ना? मैं तो चुप हूं। सानू लोड़ की बोलन दी, असी बोल के केड़ा कोई नाम ले लेना। उर्दू में बात करो। हमने बोल के कौन सा इनाम लेना है सर? इससे बेहतर खामोशी। आप इनसे माजरत करें, आपने इन्हें छिछोरे कहा, ये आपको बोलने वो तो कह रहे हैं कि हम खामोश रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। नहीं, सानू लोड़ की बोलन दी, तुसी गल और एक बार नहीं, उन्होंने तीन बार ये कहा। ठीक है। शुक्रिया। नहीं, तुसी गल शुरू करो। अब सानू लोड़ नहीं बोलन दी। अच्छा, इनसे बात करनी है कि नहीं? करो जी, करो। असी नहीं करनी। उन्होंने तो करनी है ना, असी नहीं सर, तुसी गल करो। वो तो वही मैं यहाँ पर बैठ के कहता नहीं यार, इतनी देर से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ यार। आप उन्हें और छिछोरा कहें। और चिचोरा नहीं कहता है। मैं जाऊँ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती है, जाओ। करती है पहले हमें वहाँ पर हम अमेरिकी फौज नहीं बात करने देता, यहाँ पर ये बात नहीं करने देता। मैं जाऊँ तो जाऊँ, मेरा जज्बात नहीं है यार। बड़ा लाडला जिया कर सही है। कभी आप पाकिस्तान के दोस्त बन जाते हैं, बड़े खैरख्वाह और हमदर्द बन जाते हैं। दिल्ली जाते हैं तो हमारे खिलाफ बातें करते हैं। आपका कोई दीन ईमान है कि नहीं? तो पहली बात तो ये कि आप मेरी बात को सीरियस ना ले। फिर मुझे मेरी बीवी सीरियस नहीं लेती, आप क्यों ले रहे हैं? बात यह है कि ये एक बात है जो हम मसलतन कहते हैं, जिसको हमारी डिप्लोमेसी कहती है। पीछे रजाई डिगन लगी था। ये रजाई है, तुम शर्म करो। वो रजाई है, ये खुदा की किस्म रजाई है यार। मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? वो रजाई है यार। चलो इतने हुण वेचन ना लग पैना। मैंने वेची रजाई। मैंने आपको ये कहा है कि मैं 5000 का लाया हूँ, तुम 3 में ले लो। नहीं कह सकता था। नहीं, मैंने 3000 में नहीं लेता तो 1500 में ले लो, कह सकता था ना? हाँ जी, कह सकते थे। अखीर इन्होंने 1300 दी दे के चल जाना। क्या हो? 1300 लेगा, 1300 की लेगा। नहीं, अभी गल की थी, अल्लाह की कसम। मैं गल की थी, भाई माफी मैं नहीं लेनी। 100 रुपए पे आ गए। 50 देइए। आप 50 दे दे। ये भी नहीं निकले। 30 ले ले, 30 ले ले, मुका दे बात। अच्छा जी सर, छोड़ दें, आ जाएं इधर प्लीज। आप मुझे ड्रामेबाज न समझिए। देखिए, ड्रामे ना हमने किए हैं, ना में आते हैं। और क्या किया आपने? नहीं। आप पाकिस्तान के एहसानात का बदला चुका सकते हैं। हमने आपको पनाह दी, इतनी देर अपने पास रखा, और जब आपके पीछे फोर्सेज आई, हमने मोटरसाइकिल पे आपको फरार करवाया। भूल गए आप? देखिए, कोई इस तरह का सवाल आप मुझसे करें कि जिसका कोई मतलब हो। ऐश्वर्या राय को मिले आप? गोली हुए तो कर जाइए। कैसे सर ऐसे? जी, आपने ये जो चोगा पहन रखा है, इसके बाजू बाहर क्यों होते हैं? लिबास की पाया है नहीं यार। ये अफगानियत है, सुपरमैन है। ये सुपरमैन हवा च सिगरेट भी बना ले। सुपरमैन जो मेरा अगले दिन कर गए या बाबम तो जाके मांगते नहीं, भला हो बच्चा नहीं। ये सुपरमैन उठ के ना घर फोन करता, मैं टाली च फंसया, मैंने कट लो। तेरा प्यो टाली फंसे है। मैं हाथ उठा दूंगा इसको, और ये मुझे जानता नहीं है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। आप जैसी लड़कियां मुझे ये बताइए कि सबक सुनाते सुनाते गाना क्यों सुनाना शुरू करें? Sir, actually the A plus B is equal to, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to wanna be my chamachalo, wanna be my chamachalo. सर मेरा ख्याल है इसी तरह अमेरिकी फौजियों का दिल लगाते हैं। कदी कदी दिल आंदे ने, कदी कदी दा क्या दा? दिस इज दा एंड दा। वो पश्तो वाला दा नहीं कह रहे। और दूसरा दा निक तिक धा। दगदा दगधिन दिन कदा तक धक धक कदा 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 कदा। ये क्या बेइज्जती कर रहे हैं? दगदा 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 कदा 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 कदा।
चंगे भले डांसर ने मानम सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो तो हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। रेखा दे अब्बू लगे हो जी करजई साहब आप पैदाइशी करजई हैं कि हालात ने कर दिया है? पैदाइशी करजई ने दाई दे पैसे नहीं देते अजे तक। क्या फजूल बात है। खुसरे उधार नच के गए सी ना हाँ नाले नचदे सन नाले बादुआ दे देन बेड़ा गर्क होवे तुहाडा कान ही खराब होवे। खुसरे ने अज तक अपनी डायरी च लिखा 1500 हमद करजई रहना। जी क्या आप अफगानिस्तान में रिक्शा भी चलाते थे? हाँ जी मुंह नाल हद अदब गुस्ताफ हद्दे अदब अदब हद्दे अदब अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये आपने ये हरकत क्यों की? तो ये मेरे सामने अगर ढोल बजाएंगे तो जाहिर है हरकत तो। नहीं आप क्यों म्यूजिशियन है? हाँ मैं भी म्यूजिशियन हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते? ये जी तोरा बोरा च बह के पत्थर बजाउंदा जी। चौबदार जी आली जा मान सिंह किधर है? मान सिंह लंडे गया है आलमपना। क्यों? आपके लिए नई पोशाक लेने। बड़ा गरीब बादशाह माना को खंघ वाला सिरप पींदा वे ओनू कहंदे थोड़ा जिहा दई मैनू फिर जो ना दे ओनू कहंदा मैं तेरा बादशाह हूं क्या। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰੌਂਠਾ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਪੱਕਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। अच्छा शहनशाह आलम आपने तलवार इस काम के लिए रखी हुई? हाँ तलवार ने तो अंडा भी फ्राई कर लेते। और वड्डी ईद वाले दिन बूहा खड़काउंदा बच्चे कहंदे अम्मी ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ईद ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-5 रुपए दो मैं तलवार गायब करूं। अब्बा हजूर क्या है? मेरा फिल्म देखने को दिल करता है। लक्ष्मी चौक चलते हैं 2 घंटे उधर मांगते हैं फिर उसके बाद फिल्म देखेंगे। अच्छा पहले मांगोगे फिल्म के लिए पैसे? हाँ जी मुझे सिनेमे च शहनशाह नूं भी नहीं बनन दिंदे जी। ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। अली जा क्या है फरियाद हो? तुसी मौत दे खूह च नच लेंदे हो? ये तो सादे खूह च भी नच लेंदे। एक दिन खूह च नचण दे किसी ने पानी छड़ता। अब्बा हजूर क्या है? अपनी जवानी में आपने शायरी भी की है। बहुत शायरी की थी आलम पना ने एवं कमजोर नहीं हुए। आलम पना शेर सुनाते होते थे महफिल में वहां बह जा होती थी तो कैसे बह जाए। चौबदार जी आली जा फरियाद सुनी जाए ये जो लंडी कोतल में तम्बाकू बेचने वाले की। अली जा कोई तता हुआ कलाम पेश करेंगे। तथा हुआ क्या? कलाम पेश करो बगैरता। अली जा क्या है? अब आप बहुत गरीब हो गए हैं फिर आपकी शान और शौकत खत्म हो गई है आप ये दरबार छोड़े और दूर कहीं जंगलों बेआबानों में चले जाएं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ मायूसियों का मजमा है जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। मायूसियों का मजमा है जी में क्या रह गया है इस जिंदगी में। सीने में गम दिल में धुआं। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ। वाह वाह कीम साहब सुभान अल्लाह। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ।
خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, ماڈرن ہسٹری کے مختلف ادوار میں ریلیاں اور جلسے جلوس اپنی جادوگری دکھاتے چلے آئے ہیں. بے شمار انقلابات ایسے ہیں کہ جن کا نقطہ آغاز ایک چھوٹی سی ریلی, ایک چھوٹی سی واک کی شکل میں سامنے آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے کے پورے سیاسی لینڈسکیپ کو چینج کر کے رکھ دیا. آج اسی حوالے سے ہم تاریخ کا سفر طے کرتے ہوئے مختلف ادوار کی سیاسی ریلیوں اور واکس کا تذکرہ کریں گے, اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ کل ان کی ریلی ہے. اس حوالے سے ہم ان کے نظریات بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ فرینچ ریولوشن, ایک اسی طرح کی ریلی جس میں باسٹیل نامی ایک قید خانہ تھا, جس سے اس وقت کے شہنشاہ فرانس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنا رکھا تھا کہ وہ اپنی مخالفین کو وہاں پر قید کرتا تھا, اور اس جیل خانے کو آئیکن سمجھا جاتا تھا اس وقت کے اقتدار اور شان و شوکت کا. یہ 14 جولائی سن 1789 کی بات ہے, جب تقریباً 1000 لوگوں نے پیرس کے عین وسط میں یکجا ہو کر, اکٹھے ہو کر ایک ریلی نکالی اور بستیل پر حملہ کر دیا, اور اس ایک ایکٹیویٹی نے فرینچ ریولوشن کو ٹریگر کر دیا تھا. پھر اس کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹس میں اس وقت امریکہ برطانیہ کی کالونی تھا, اور برطانوی راج نے جو ٹیکسز کی بھرمار کر رکھی تھی اس کے خلاف ایک مشہور احتجاج تھا, اور یہ انوکھا احتجاج تھا اپنی طرز کا. اسے بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ 16 دسمبر سن 1773 کی بات ہے, جب مظاہرین نے یکجا ہو کر ایک ریلی نکالی, اور چند لوگوں نے اس وقت ہاربر میں کھڑے 3 برطانوی جہازوں پر انتہائی رازداری سے قبضہ کر کے اس پر موجود 45 ٹن چائے سمندر میں غرق کر دی. اور یہ ایک بہت بڑا احتجاج تھا جس نے امریکی آزادی کی راہ ہموار کی. پھر اس کے بعد ایک بڑی مشہور لانگ مارچ ماؤ زے تونگ کی ہے, کہ جس نے ماڈرن چائنا کی بنیاد رکھی. ایک ٹرین مارچ بڑی مشہور تھی لینن کی, اس نے بھی انقلاب کی راہ ہموار کی. ایک بڑی مشہور ریلی سالٹ ریلی کے نام سے مشہور ہے. یہ وہ تھی کہ جس میں گاندھی نے انگریز سرکار کی طرف سے نمک کے اوپر ٹیکس عائد کیے جانے کے خلاف ایک ریلی نکالی. یہ 23 دن تک جاری رہی. اس نے 240 میل کا فاصلہ طے کیا, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 60,000 افراد کو جیل میں ڈالا گیا, جن میں سے ایک گاندھی جی بھی شامل تھے. گاندھی نے اس مشہور زمانہ سالٹ مارچ کو لیڈ کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ بن گئی. ایک اور بڑی مشہور ریلی آئی ہیو اے ڈریم ریلی تھی. یہ مارٹن لوتھر کنگ بہت بڑا مدبر تھا, بلیکس کا لیڈر تھا. ہیومن رائٹس کی تاریخ جب بھی مرتب ہوگی اس شخص کا نام سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے گا. یہ اگست 1963 یعنی 1963 کی بات ہے, اور اس میں تقریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی, اور یہ پیسفل ریلی تھی. یہی وہ ریلی تھی جس نے اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سول رائٹس لیجسلیشن کو سنجیدہ شکل دینے پر مجبور کر دیا تھا. پھر ایک اور بڑی مشہور ریلی برلن وال پروٹیسٹ ریلی ہے. 28 سال تک گرا ہوا یہ آئرن کرٹن صرف 3 ہفتوں کی جدوجہد کے بعد اٹھا لیا گیا, گیٹس کھول دیے گئے, اور وہ کام جو بڑے بڑے ٹینک اور توپیں نہیں کر سکیں, مٹھی بھر لوگوں نے صرف 3 ہفتوں کی کوشش سے کر دکھایا. اب التحریر سکوائر پہ جو کچھ ہوا, اس کا آغاز بھی صرف 50,000 لوگوں سے ہوا تھا, لیکن الٹیمیٹلی یہ بڑھتا چلا گیا, اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے کتنی پرانی, تقریباً نصف صدی کا قصہ تھا حسنی مبارک کی حکومت, اس کو ٹاپل کر کے رکھ دیا. چنانچہ یہ جو ریلیاں ہیں, اگر آپ غور کریں تو وہ کام, وہ انقلابات جو جنگیں نہیں لا سکتی, وہ کام جو اسلحہ اور ہتھیار نہیں کر سکتے, وہ لوگ, مٹھی بھر لوگ جب یکجا ہو کر چل پڑتے ہیں تو انقلاب اپنا رستہ خود متعین کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جیسے میں نے عرض کیا ہے ریلیز کی ایک بھرمار شروع ہو چکی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے
تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین عمران خان اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے پوری